Pangalan? Pangalan, sir? Ako si Kit. Edad? 21 anyos. Taga-asa? Nagamati. Nasuka na suwerte mo hemorrhoid capsule sa may pamati mo, sir? I'm just kidding. Anong pick-up line? Bakit isa? Sir, magnanakaw ka ba, sir? Sa kuha na yun. Magnanakaw ba ako? Bakit? Kasi dinakaw mo ang puso ko. Sir? Wala kayo pusil niya, sir? Dili pulis? Pusilan yung balo. Ladies and gentlemen, at this point, our round of applause, please, to our guapo, all the way from Infinity Fitness Gym, we have guapo number 2. My name is Rebellion ng I. Played sir? 21. Nag-aasa ka, sir? Nagamati. Para kay mo pick up lines? Para sa imo nga. Ako birthday po na ako ron. Kitang doha birthday mo ang every na. Alright, sir? You can start now. Tao ka ba? Tawa naman, mga Cecilia, mahay yun ko. Kasi na, sir? Tao ka ba? Tao ba ako? Bakit? Para hindi. Wapo ka, bakit makasan? Ladies and gentlemen, we have the bride of Algarasi. You know, we have wapo number 3. Lobat na siya, sir. Kailangan malugan mo siya dos. Kita yung dos. Hello. May gusto sa tanan ko dahil si Renyo Dorasti, 18 years old. Ang bigat nga, pero kanino? Ano yung mo, sir? Sulti na, sir. Kumalo ka na. Ikaw pero may akong gusto makuha sa aking pumata. Bakit? Kaya ikaw ang ganang muta. Gusto mo yung Algarasi, bakit Algarasi? Ladies and gentlemen, all the way from North Korea, we have Mr. Wapo number 4, Mr. Daniel. Good evening everyone, my name is Carlos Rodriguez and I'm from Nati, 18 years old. Pareho si Sulti na, sir. Pizza ako sir. Kasi ang mahal mo at gusto kitang kainin. If this ladies make way, we give another pride of Algarasi and give it up to Mr. Under Armour, Wapo number 5. Hello everyone, my name is Radian Alcarasen, 16 years old, Tagamati. Complex para kay Isa. Sir, Ang sulti na. sir, tao ba ka sir? Nagbahay yun ko. Kapag nag-proceed na sa traditional setup, bakit? Korea, magmimindua, di mo to. Now please make way. We have Wapo number 6 all the way from Hogwarts, the brother of Hermione and the cousin of Harry Potter. Kasi no, Good wala evening pa. everyone, my name is Carlos Chimana and I'm 17 years old, I live in Mati and pareho ko ni sa mga sir. Sulti na, sir. Tao ka ba?